खबर है सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष सिलीगुड़ी शहर के विकास के लिए विधायक विकास निधि का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आज सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलीगुड़ी नगर निगम और एसजेडीए पर असहयोगिता का आरोप लगाया। शंकर घोष ने कहा कि उन्हें हर साल विधायक विकास निधि से 60 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी नगर निगम और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के असहयोग के कारण वो उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि सिलीगुड़ी नगर निगम को विभिन्न कार्यों का लेखा जोखा बनाने के बाद भी सिलीगुड़ी नगर निगम ने उन सभी कार्यों के संबंध में एक भी कदम नहीं बढ़ाया। न केवल सिलीगुड़ी नगर निगम बल्कि एसजेडीए के द्वारा सिलीगुड़ी विधायक के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। शंकर घोष विधायक विकास निधि के पैसे से सिलीगुड़ी शहर के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। शंकर घोष ने ये भी आरोप लगाया कि परिणाम स्वरूप सिलीगुड़ी के लोग विभिन्न सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक ने कहा कि उन्होंने सड़क, नालियां, बिजली खंभे, कुओं के जीर्णोद्धार समेत कई कामों के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम को पत्र लिखा था, लेकिन सिलीगुड़ी नगर विधायक विकास निधि के पैसे से इन सभी कामों को करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। गरीब अंचले 46 নম্বর, 28 নম্বর, 18 নম্বর, 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর, 5 নম্বর, 7 নম্বর, যে অঞ্চল তুলনামূলকভাবে অর্থের প্রয়োজন 3 নম্বর, সেগুলো ইতিমধ্যে আমি তুলে দিয়েছি। তো এখন পর্যন্ত উদয়নবাবুর কাছ থেকে কোনো সেই অর্থে সদর্থক ইতিবাচক কোনো উত্তর পাইনি। আমি মেয়র সাহেবের কাছেও একইভাবে অনুরোধ করতে চাই যে ওখানে তো এনবিডিটির টাকা দিয়ে করার বিষয়, আর এখানে আমি নিজেই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে ডিএম এর কাছে চিঠি দিয়ে সেই অ্যাপ্রুভাল নিয়ে যাতে কর্পোরেশন কাজ করে সেটা আমি চাই। এর সাথে একটি বিষয় বারবার করে আমি বলেছি যে একটা রাজনৈতিক বাধা বা প্রশাসনিক বাধা আছে। আজকে আপনাদেরকে সেই বাধার জায়গাটা উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। ধরুন আমি একটি মিনি হাইমাস লাইট বিবেকানন্দ রোড ওয়ার্ড নাম্বার 7 সেখানে 3 লক্ষ টাকা জন্য আমি বরাদ্দ করেছিলাম। সেটা হচ্ছে 2/7/2024 2/7/2024 আর আজকে প্রায় 1 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি। উদাহরণটা আমি দিলাম এই কারণে যে এই উদাহরণটা দিলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আমার কাজকে ফেলে রাখা হয়। আমার বেশিরভাগ কাজ করে হচ্ছে এসজেডিএ, আর হচ্ছে আমার বেশিরভাগ কাজ হয় এসএমসির মাধ্যমে। এখন আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি ইসিজি মেশিন রথখোলা ওয়েলফেয়ারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম 18/10/2023। এখন পর্যন্ত সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল এসছে, কিন্তু এখন